Iteruskan hita Injil Matius. Matius bindu 2 ayat 1. Perjumpahan ni persurga pakon pertanohon. Berarti paroh ni Tuhan Yesus has surga jadi manusia. Aima perjumpahan pakon jolma na itanohon. Paruhur nahun hapoltakan. Pajupah ia pakon persurga. Goran ni aima Yesus ia maraja. Martonggo italobe. Tuhan Yesus hamdo raja naroha surga jadi manusia. Aima sehalak nama mindahi ham. Jupah do pakon ham anjaha isombah ni ham. Mulak ia malas tu manguhurni. Halani jupah pakon raja nasadokah ni dokahni. Tujuan murohu dunia on. Iondos ko kam dirimu holi. Anjahai surat kondo ijai. Raja ni halak Jahudi. Memang ham do raja. Ai masih yang isombahkan nami ham. Ijupahi ham hanami. Isombahkan nami maham. Malas mahur nami. Hamma mau merintahi bagas guluh nami. Ajari ham hanami Tuhan, manandai ham. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin. Matius bindu 2 ayat 1. Asedop tubuh Yesus ihuta Betlehem. Na i Judea. Sanggah panorang ni Raja Herodes. Rohma halak paruhur nahun hapoltakan hu Jerusalem. Nini sidea mak. Ijado raja ni Jahudi na baru tubuhin. Ididahanami do bitang ni ihapoltakan. Anjaha halani aido aseroha nami sihol manombahsi. Jadi dop ibogi Raja Herodes ai tarsonggot ma ia rapa kon haganu par Jerusalem. Jadi ipatupu ma haganup situani malim. Apa si boto surat ni bangsa ai? Anjaha ipapake humbani sidea. Atap ijado huta hatubuhan ni Kristusin. Jadi nini sidea mahubani. Ihuta Betlehem na itanoh Judea do. Ai sonondo tersurat marhite nabi ai. Ale Betlehem na itanoh Juda. Sedoho sietekan itongah-tongah ni huta na itanoh Juda. Ai hodo huta harohan ni rajain. Na sihol marmahan Israel bangsakin. Dop ai idilo Raja Herodes ma paruhur ai marponop-ponop. Anjaha ipatai mahumbani sidea dokahni. Dop taridah bitangai. Dop ai isuruh masidea huhuta Betlehem ninima. Laho manasyam hujai. Pakema pindahi nasyam dak danakai. Anja hanggodom majupah nasyam ia. Patugah nasyam bakku. Asedi hutau roh marsombah hubani. Ase dopi boge sidea hatani raja ai. Misir masidea. Anggo bitangondi nadop idida sidea hinan ihapoltakan. Say mardalan do ilobe ni sidea. Pai masoh ai ibabo ni iyanan nidak danakai. Mangidah bitangai malas tumang mauhur ni sidea. Imasuki sidea marumahai. Gabe idida sidea madak danakai rapa konsi Maria inang ni ai. Dop ai manrogop masidea marsombah hubani. Ibu kasidea ma artani anjaha isombah kon mabani si bere-bere ni sidea. Omas dahupa apamir. Dop ai roh malumba-lumba bani sidea marhite nipi. Ase ulang pala bemulak sidea hubani si Herodes.
Jadi humbani dalam nalegan masidea mulak hunagori ni sidea. Sonahado perjumpahan ni halak parhapol takanon pakon raja na susur hasurga. Berarti anggo Natal aima perjumpahan. Guna si dia memindahi raja nahun surga. Sihol si dia manombah raja. Sihol si dia manombah naibata. Ay masedop tubuh Yesus ihuta Betlehem. Na i Judea sanggah panorang ni Raja Herodes. Isahap ko ni John panorang. Pabawa si tongdo halak parhapol takanai ro ia hu Betlehem, ro ia hu Jerusalem. Si tongdo Yesus ha surga. Tubuh ia marhite sada anak boru ay masih Maria. Halani horjani tondina passing. Jadi sedo horjani jolma, sedo ipangindo jolma, sedo iusaha ho jolma. Berarti paroni na surga ay rencana ninai bata. Mulai jolma mardosa. Si Adam mardosa. Ay masih ibuat ni bulung ni hayu ara manutupi hata lanjangan ni. Lang marlaku na ibahin ni si Adam ay masih roh na ibata ibuat ni ma kulit ni binatang. Adong madurus daroh. Kulit ni ay ma ipakehon jadi pakaian ni si Adam pakon si Hawa. Doma irencanahon na ibata paroh ni Tuhan Yesus. Laho manggatihkon hita. Aseboy hita mardame pakon na ibata. Berarti paroh ni Yesus di Betlehem. Natal lang marujung di Betlehem. Marujung holi ihayu parsilang. Dop ay puho iya humbani na mate. Ijay may patalar ni hubata. So nahabagal ni holong ni naibata. Hubata partanohon ay mahala pardosa. Jadi parhapol takanon. Sangga tubuh Yesus i Betlehem na i Judea. Ay masanggapan orang Raja Herodes. Roh mahalak paruhur nahun hapol takan hu Jerusalem. Nini sidea mak. Ijado raja ni Yahudi na baru tubuhin. Ididahanami do bitang ni ihapoltakan. Anjaha halani aido aseroha nami sihol manombasi. Yesus makatahon pindahin na siyama say najupahan do na siyam. Paruhur nahun hapol takanon. Si dia halak na pentar. Marlajar si dia pasal bintang. Ay masih ipake na ibata, bintang na ito paniay, patuduhkon doma tubuh raja ni halak Yahudi. Jadi marhite na iparlajarini, ijay man na ibata patalarhon. Halani si dia lang adong bibel ni. Tapi maruhur, marlajar ia pasal bintang. Atap sonah si dia mangarusi, tapi marhite bintangai ibotoh sidea ma doma tubuh raja ni halak Yahudi. Ay masih rosi dia hu Jerusalem. Masih hu Jerusalem. Halani ibotoh sidea Jerusalem ijaido ianan ni halak Yahudi manombah na ibata. Ijaido adong rumah panumbahan. Totu halak Yahudi na adong i Jerusalem ibotohon nido. Sonay maparuhuran ni parhapol takanon rosi dia hu Jerusalem. Mamindahi. Ise pindahini. Ijado raja ni Yahudi na baru tubuhin. Jadi ang kuhamar Natal. Do ipindahiham. Ise do ipindahiham.
Adong dunani ibaga surmu. Ase hutandai nai batana susur surga jadi manusia. Anggo paruhur nahun hapol takanon. Mamindahi raja ni Yahudi na baru tubuhin. Tujuan ni si dia mamindahi. Ase sihol manombasi. Berarti ang gumarna talhita. Manombah raja na roha surga. Sedo ase goratay puji halak. Sedo ase Maria yahapita lang. Ipindahini raja ni halak Yahudi. Baru tubuh hope iya. Tapi agepe iya baru tubuh. Ia raja merkuasai surga. Merkuasa iya itanahon. Ay masih marhiti bintang na itopani ay. Mambobai paruhur nahun hapol takanon. Rosi dea hu Jerusalem. Dobda si Jerusalem. Isukun ni par Jerusalem. Ijado tubuh raja ni Yahudi. Halani ididahanami do bitang ni hapoltakan. Anjaha rohanami sihol manombasi. Do tujuatta. Anggo martupu mahita mangingat partubuh ni Tuhan Yesus. Sihol do naniham manombah na ibata. Manombah raja na roha surga. Jadi manusia. Anggo paruhur nahun hapol takanon. Tujuan ni si dia ita dikon ni hutani. Do perdalanan nion. Lang ipatugah ibagas bibelta. Atap lebih kurang marbulan do si dia ibagas dalan. Sada tujuan ni. Ase jupa pakon raja ni halak Yahudi. Raja sadokah ni dokah ni. Sihol si dia manombah raja ay. Ase raja ni halak Yahudi. Goran ni Tuhan Yesus. Manrajai ibagas guluh ni. On ma tujuan ni. Ay masenggoy sahap kon hita natal. Berarti parjupahan. Halanya dong halak nama mindahi. Raja na roha surga. Sihol ia manombah. I Jerusalem. Ibogi sidea ma keterangan. Jadi dobi boge Raja Herodes ay tarsonggot ma iya rapakon haganuk par Jerusalem. Jadi ipatupu mahaganup si Tuhan ni malim apa si boto surat ni bangsa ay. Anjaha ipapake humbani si dia atap ijado huta hatubuhan ni Kristusin. Jadi ni si dia mahubani. Ihuta Betlehem na itanuh Judea do. Ay sonon do tarsurat marhite nabi ay. Ale Betlehem na itanoh Juda. Sedoho sietekan itongah-tongah ni huta na itanoh Juda. Ay hodo huta harohan ni rajain na sihol marmahan Israel bangsaki. Jadi hun Jerusalem dapat sideho mama petunjuk. Rotorang ni petunjuk ay mahumbani hata ni nebata. Halani i Jerusalem di situ ni malim. Si botoh surat na marlajar pasal hata ni nebata. Ay masih botoh si dia do. Nebata do mamarjanji. Hun Betlehem do holi roh raja ni halak Yahudi ay. Hun Betlehem do holi roh raja nama permahani bangsa Israel. Nama permahani hampa kunau. Jadi sangga isukun parhapol takanon. Mitori patuga si boto surat pakon malim-malim. Halani boto si dia do. Nabi Mika dong manurat kon ay. Ale Betlehem na itanoh Juda. Sedoho sietekan itongah-tongah ni huta na itanoh Juda. Ay hodo huta harohan ni rajain. Na sihol marmahan Israel bangsakin. Jadi ise do narohai. Na tubuh di Betlehem. Nabi Mika 800 tahun atau 700 tahun pai maroh Tuhan Yesus doma ipatugah ni. Raja ni Juda roho lihun huta Betlehem. Humbani hasusuran ni si Daud.
ay masih Yesus ihatahon anak ni si Daud. Jadi dong may butuh si dia. Halak Yahudi pay may mahon at tigan doro raja ni janjihonay. At tigan doro anak ni si Daud. Dumaroh iya i Betlehem. Iboto si Tuan ni Malim. Iboto si botoh surat. Tapi langi pindahi si dia. Nama mindahi ay maparuhur nahun hapol takan. Lang halak Israel. Ay masalang adong bibel ni. Marhite bintang ayma. Ipatuduh na ibata ase jupa si dia dasu Jerusalem. I Jerusalem ipatalar na ibata mahoma. Marhite hatani sandiri. Ay masih hatana ibataon petunjuk kubata. Manundangi dalata. Ase boy hita jupa pakon raja na susur has surga ay. Hatana ibatana surat kon bani bibel taon. Hunjon may botoh kita. Pabawa Jesus ay man na ibata. Iya raja. Ay masisangga ihayu persilang pe. Isurat kon si Herodes. Isurat kon si Pilatus do. Raja, Yesus raja ni halak Yahudi. Ase ganupan halak mamboto. Memang sitong do Jesus on raja. Atak persaya halak Yahudi atap lang Jesus sitong do raja. Atak persaya hama taplang. Tapi Jesus raja. Sadapan orang. Roh ma iya manrajai. Ganupan halak nalang manombah iya sanggay tanahon. Iyang bukon ni maholi ku neraka. Tapi sagala na manombah iya sangga manggulu itanahon. Menjadihon Yesus rajani. Ibuan ni maholi ku bagas harajawan ni. Paruhur nahun hapol takanon. Mamindahi raja. Pindahi hanima ma. Say najupahan do hanima. Halak parhapol takanon. Ipindahi ini. Jupah do nani iya. Domatorang ipatalar bani si dia marhite hatani nebata. Pabawa raja ni Yahudi na tubuhin. Ay ma i Betlehem. Dop ai idilo raja Herodes maparuhur ai ponop-ponop. Anjaha ipatay mahumbani si dia dokahni. Dop taridah bintangai. Dop ay isuruh si dia hu Betlehem ninima. Laho mana siam hujay. Pake mapindahin na siam dak danakai. Anjaha anggodum majupah na siam iya. Patugah na siam baku. Ase dihut au roh marsombah hubani. Ase dop ibogi si dia hatani raja ay. Misir masih dia. Anggo bitangondi nadop idida si dia hinan ihapol takan. Say mardalan do ilobeni si dia. Pai masoh ay ibaboni iyanan nidak danakai. Hadi patugah na batahu bata. Halak na mamindahi. Pasti do jupahan. Ay masedop ibogi si dia marhite hatani nebata hun Jerusalem. Age pero raja Herodes. Berarti halak na mamindahi raja. Nasihol manombah raja. Jupah komado iya. Pakon na marsipakula-kula. Ay masih bagas Natal. Buedo halak marsipakula-kula. Ihatahon ni iya sihol manombah na ibata. Tapi ibagas suhur ni. Sihol membunuh. Manolak na ibata. Manolak Tuhan Yesus. Tapi halak na mamindahi. AGP jupah hiya pakon namar si pakula-kula. Ijagai na ibata. Na ijado ham. Ham donani paruhur nahun hapol takan na mamindahi Tuhan Yesus. Atap songon Raja Herodes. Marponop-ponop idiloni parhapol takanay. Anggo jupah holi na siyam. Patuga na siyam baku. Asi aw pihusong bahia. Tapi baga suhur ni, sihol membunuh Tuhan Yesus. On ma paruhuran ni si bolis.
Ondo na terjadi. Anggoy raya ho kita Natal. Adong halak na mamindahin na bata. Si holi ia manombah. Tapi buenando halak. Songon Raja Herodes. Marsipakulah-kulah. Tapi halak na sihol manombah na bata. Manombah raja na baru tubuhin. Bintang ay tetap mardalan. Patuduh kondalan ni si dia. Rosida si dia huruma ianan ni Tuhan Yesus. Jadi sanggaro paruhur nahun hapol takanon. Tuhan Yesus lang be marianan iharang dipinahan. Domadong rumah ianan ni si dia. Ay masih ibu bay bintang ay si dia. Adong petunjuk ni bata. Lang terbatas cara ni bata. Mambahin jumpa hampa kon Tuhan Yesus. Lang terbatas cara ni bata. Mambahin jumpa hau pakon raja na sadokah ni dokah ni. Bintang ay mambobay si dia. Say mardalan doy lobi ni si dia. Pay masoh ay ibabo ni ianan ni dak danakay. Da si rumahay soh bitangay. Ay masilang boy kako. Halanya dong petunjuk ibere na bata. Jadi ang halak nakahuay sunaha. Halanilang ipindahi ni Tuhan Yesus. Ipindahi ni marsipakulah-kulah songon Raja Herodes. Ay masih kaho do iya. Lang jupah iya pakon na susur has surga ay. Agepe dom madong berita hubani. Agepe dom mamarsombah iya tapi paruhuran ni marsipakulah-kulah. Mulak iya puso kuhurni. Adongi baga suhurni kecewa. Halani terjadi baga suhurni sihol manolak Tuhan Yesus. Tapi parhapol takanon. Dopsoh bintangai ibabo ianan nidak danakai. Mangidah bintangai malas tumang ma uhurni sidea. Imasuki sidea marumahai. Gabe idida sidea madak danakai. Rapa kon si Maria inang ni ay. Dop ay manrogop masidea marsombah hubani. Ibu kasidea maartani. Anjaha isombah kon mabani si bere-bere ni sidea. Omas dahupa apamir. Berarti hutani pedom mai persiap konni. Sihol manombah raja na baru tubuhai. Ibo bainay batasi dia jumpa pakon Tuhan Yesus. Ay masih malas tumanguri si dia. Ahane pindahini sonari do majupa. Hampe anggo Tuhan Yesus do ipindahi ham. Sanggah marnatal ham. Pasti do ijupahi Yesus kam. Malas tumanguri si dia. Imasuki si dia rumahai. Agepe Tuhan Yesus dak danak ope. Atak 3 bulan umurni langi patuga. Dak danak ope Tuhan Yesus. Tapi torang tumang bani paruhur nahun hapol takanon. Dak danakon ay maraja. Iya manay bata na susur has surga jadi manusia. Ay masih bon si dia dok. Si sombahon ni. O mas, dahupa apamir. Isombahkon ni hubani Tuhan Yesus. Mangaku iyay bagasurni on marajakku. On manay batakku. Adong dosonay paruhuran ni ham. Ang gomarnatal ham. Tapi bagasuhurmu. Ipuji halak donan ni huli aw sanggamando di nga taplang. Baju kudunan si jingi sana taplang. Ang gosonay paruhuranmu. Sarupa mapakon paruhuran ni Raja Herodes. Sedo Tuhan Yesus ipindahini. Tapi paruhur nahun hapol takanon. Doma isiap konni. Aha nalau si sombah konon ni hubani Raja na baru tubuhay. Ibuan ni omas dahupa apamir.
Dop ay mula masidea. Halak na mamindahi jupahan do. Paruhur na hun hapoltakan. Hun naguri na do. Jupah ia pakon raja na roh hun naguri atas. Jupah partanohon pakon parsurga. Halani parsurga ay. Ra ia manadikon yananni. Ra ia manadikon hasangaponni. Ro ia hutanohon jadi dak danak. Tapi AGP ia dak danak jadi jol masongon kita. Totap do iya nai bata. Ay masih halak nama mindahi. Ipa tuduh nai bata dalani marhite hatani nai bata. Ase jupah sidia dop jupah isombah ni ma Tuhan Yesus. Ibereni ma omas dahupa apamir. Dop ay roh malumba-lumba bani sidia marhite nipi. Ase ulang pala bemulak sidia hubani si Herodes. Jadi humbani dalan nalegan masih dia mulak kunagori ni sidia. Berarti paruhur na hun hapol takanon. Doma irencanahon ni laho menjupahi Raja Herodes. Halani bersih tu manguhurni laho patugahkon bani Raja Herodes. Doma jupah kanami bani Raja ay. Doma isombah kanami iya. Ase hampe dihu manombah iya. Tapi ibotoh nai bata paruhuran ni si Herodes. Ay masih ijagay na bata si Dea. Lang mula si Dea hu Jerusalem. Tapi humbani dalan nalegan si Dea mula hu nagurini. Anggusanay. Dom manani ia lamiham perjumpahan pakon Tuhan Yesus. Raja Herodes. Dop ibu geni berita Raja Yahudi na baru tubuhin, irencanahon ni membunuh Raja ay. Tapi paruhur nahun hapoltakan, ipindahini Raja ay, lang adong bibel ni. Tapi nai bata patuduh kondalan ni, marhite bintang, dop ay jupah ia i Jerusalem, jupah ni mahata ni nai bata. Marhite si boto surat, pakonstituan ni malim, dasma ia i Bethlehem. Isombah si dia Raja ay. Mulak si dia malas tumanguhurni. Doma jupah. Paruhur nahun hapoltakan. Pakon par surga. On matujuan paroh ni Tuhan Yesus. Jadi manusia. Tapi Herodes. Lang jupah pakon Tuhan Yesus. Halani jahat paruhuran ni. Jadi ibagas laho marnatal mahita. Dom manani ipersiapkon hami bagasuhurmu. Mamindahi raja ni halak Yahudi. Raja na roha surga jadi manusia. Goran ni aima Yesus. Si holdo ni ham manombah iya. Jadi halak na marnatal sebenarnya tujuan utamani manombah Tuhan Yesus. Sedo ahanalahu si bahenot talang. Tapi manombah Tuhan Yesus. Mengakui Yesus marajaku. Ia mau memerentahi bagas geluhku. Demadong pengalamanmu. Jupah pakon Tuhan Yesus. Mertonggo hita. Tuhan Yesus ita dikokam surga roham hutanohon. Laho menjupahi hanami halak perdosa. Asi sombah kanami ham. Itandai hanami hamma raja sadokah ni. Paruhur nahun hapoltakan. Mamindahi raja ni Yahudi. Ibu bay ham si dia. Jupah pakon ham i Bethlehem. Ay masih malas tumanghurni. Isombah ni ham. On matujuan ni Natal. Manombah raja na roha surga jadi manusia. Aseham memerintahi bagas guluh nami. Sadapan orang Roma ham sahalinari. Memerintah haganupan na adong itanohon. Halak na manombah kam sangga ia itanohon. Ibuan ham mahubagas sa rajamu. Tapi halak na manolak kam songon Raja Herodes. Iam bukon ham mahunaraka. Marsahak kam Tuhan. Ase bani perayaan nami. Ipindahihan nami raja na baru tubuh. Anjaha isombah kanami raja ay.
ai ma Yesus Tuhan nami. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.